Masulay ba ka nga gibiyaan ka or wala ka gipili? 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are not like that, for you are a chosen people. You are royal priest, a holy nation, God's very own possession. Igsuon mao ni ikaw, pinili ka sa Dios. Every time makabati ka nga ikaw ra usa or gibiyaan ka or wala ka gipili sa tao, remember nga si Jesus namatay sa cross for you, and gitawag kaniya nga pinili. Gitawag kaniya nga royal priest. Mao na ikaw, pasabot na nga dako kay ka-grow para sa imong pamilya, para sa kung asa ka today, sa community. Ingon ang pulong sa Dios, as a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Ang rason nga nung giluwas ka sa Dios, ug nakaila ka niya personally, para magamit ka niya nga pinaagi sa imong kinabuhi, ang mga tao nga nagpalibot nimo makabati nga naay Dios nga maayo.